बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 15 जनवरी 2026 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अलजौफ ज़ैतून फेस्टिवल के पहले 5 दिनों में 65,000 अफराद की शिरकत। स्काका में होने वाले 19वें अलजौफ इंटरनेशनल ऑलिव फेस्टिवल के इनेकाद के पहले 5 दिनों में 65,000 से ज़्यादा अफराद उसे देखने के लिए आए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक ये फेस्टिवल 17 जनवरी तक जारी रहेगा। फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए रीजन से आने वालों के अलावा दीगर इलाकों से भी कई लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। फेस्टिवल में न सिर्फ जैतून की नुमाइश जारी है बल्कि मुख्तलिफ इक़साम के तफरीही, सकाफती और फनकाराना सरगर्मियों का भी इंतज़ाम किया गया है। फेस्टिवल के CEO अहमद अल हम्वान ने इस मौके पर कहा, इवेंट में मौसीकी और थिएटर की परफॉर्मेंस, कार्निवल की परेड, वीडियो गेम, थिएटर, जैतून के पकवान, विजुअल आर्ट और जिद्दत से भरपूर दीगर चीज़ें भी हैं जिनका मकसद आने वालों को उनके तजर्बे को बेहतर और पुरकशिश बनाना है। मक्का मुकरमा कल्चरल डिस्ट्रिक्ट में हीरा विंटर फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। मक्का मुकरमा के हीरा कल्चरल डिस्ट्रिक्ट ने हीरा विंटर फेस्टिवल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है, जिससे सकाफत और तफरीही सरगर्मियों की रूह वाज़ेह तौर पर नुमायाँ हो रही है। गुज़श्ता दिन शुरू होने वाली इन तकरीबात में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जहां हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ सरगर्मियों का अहतमाम किया गया है। उन सरगर्मियों में जवानों के लिए मुख्तलिफ चैलेंजेस भी रखे गए हैं, जिनमें तवज्जो और ताकत दोनों की आजमाइश होती है। इसके अलावा बच्चों के लिए एक महफूज तालीमी खेल कूद का जो जोन है वो भी बनाया गया है। ये तकरीब 15 जनवरी तक रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रहेंगी, जिनका दौरानिया शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक होगा। शिरकत करने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो हिफाजत और तफरीही तजर्बे को यादगार बनाने के लिए खसूसी तौर पर इंतज़ामात भी किए गए हैं। याद रहे, हीरा कल्चर डिस्ट्रिक्ट 67,000 मुरबा मीटर जो है उस पर मुहित है, जो मक्का मुकरमा और ताइफ के दरमियान शाह फैसल रिंग रोड पर बनाया गया है। मौसम सरमा की छुट्टियों में असीर की वादियाँ टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज़ बन गई। महाइल असीर में कमिश्नरी में जो है मौसम सरमा की छुट्टियों के दौरान अंदरून मुमलिकत से टूरिज़म में रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों से आने वाले टूरिस्ट असीर के दिलकश मनाज़र और यहाँ के सर्द मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और इसके अलावा तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों के दौरान बड़ी तादाद में फैमिलीज महाइल असीर के पहाड़ी मकामात का रुख करती हैं। SPA के मुताबिक टूरिस्ट के आने से इलाके के रवायती बाज़ारों की जो रौनक है उसमें भी इजाफा देखा जा रहा है। महाइल असीर कमिश्नरी की सरसब्ज वादियाँ, साफ और शफाफ झरने इंतहाई दिल फरेब मंजर पेश करते हैं, जो फोटोग्राफी के शौकीन अफराद के लिए पुरकशिश है। इलाकाई इंतज़ामिया ने तफरीही मकामात के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी है, जिससे टूरिस्ट को फराहम की जाने वाली सर्विस के मेयार में इजाफा हुआ है। मदीना मुनव्वरा बस सर्विस से 3 माह में 4,41,000 अफराद ने सफ़र किया। मदीना बस सर्विस के जरिए फ्राहम की जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सर्विस से साल 2025 की चौथी तिमाही के दौरान 4,41,000 अफराद ने फ़ायदा उठाया। उन बसों ने रहायशियों और ज़ायरीन को मदीना के मुख्तलिफ इलाकों और अहम मकामात तक जो है पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। SPA के मुताबिक बस प्रोजेक्ट जो मदीना रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी की निगरानी में चलाया जा रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव्स में से एक है। इस प्रोजेक्ट में 177 से ज़्यादा बसें शामिल हैं, जिसमें खसूसी अफराद के लिए बस में मखसूस सीटें शामिल हैं। मदीना बस मुख्तलिफ रूट्स पर चलती है और इसके कुल 195 स्टेशन हैं और जो 639 किलोमीटर लंबी है। इस प्रोजेक्ट का मकसद शहर में सस्ती और मेयारी ट्रांसपोर्ट फराहम करना और इसके अलावा ट्रैफिक रश में कमी लाना और माहौल को आलूदगी से बचाना है। याद रहे, मदीना मुनव्वरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मदीना मुनव्वरा के मुख्तलिफ मकामात से हाजियों और ज़ायरीन की सहूलत के लिए मस्जिद कुबा आने के लिए बस सर्विस ऑप्शन को भी मुनज़्ज़म किया है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के तहत मस्जिद कुबा आमदोरफ्त के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात से 2 रूट्स शुरू किए गए हैं। सऊदी अरब में सर्दी की नई लहर सामने आएगी। सऊदी महकमा मौसमियात के तर्जमान हुसैन कहतानी ने कहा है कि बुध के दिन से सर्दी की नई लहर देखी गई है और इस दौरान टेम्परेचर 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा सर्दी होगी उनमें तबूक, अलजौफ, शुमाली सरहद और हाइल और मदीना मुनव्वरा शामिल हैं। इस तरह सर्दी का यह असर रियाद, कसीम और शर्क़िया सूबों के बाद हिस्सों पर भी महसूस किया जा सकेगा।
سعودی پاسپورٹ کے لیے ایک تاریخی چھلانگ 2026 میں عالمی سطح پر 4 رینکنگ مزید اوپر آ گیا۔ سعودی پاسپورٹ نے ہینلے پاسپورٹ انڈیکس برائے 2026 میں ایک نیا سنگ میل حاصل کیا ہے، جس میں 4 مقامات کی ترقی کے بعد عالمی سطح پر 54ویں نمبر پر پہنچ گیا۔ یہ انڈیکس شروع ہونے کے بعد سے حاصل کی گئی بہترین درجہ بندی ہے، جو سعودی عرب کی بڑھتی ہوئی سفارتکاری اور طاقت کو انٹرنیشنل لیول پر ظاہر کرتی ہے۔ تازہ ترین انڈیکس کے اعداد و شمار کے مطابق سعودی پاسپورٹ ہولڈرز کو اب دنیا بھر میں 88 مقامات تک بغیر ویزا کے یا آن ارائیول ویزا تک رسائی حاصل ہے۔ پچھلے سالوں میں سعودی پاسپورٹ کی جو درجہ بندی ہے اس میں واضح طور پر بہتری نظر آئی ہے۔ 2019 میں 69ویں پوزیشن پر تھا اور 2020 میں 64ویں، 2021 میں 72ویں نمبر پر آنے سے پہلے 2022 اور 2023 میں 65ویں پوزیشن پر رہے اور پھر 61ویں پوزیشن پر رہے اور اس کے بعد اب سعودی عرب 54ویں پوزیشن پر 2026 کے اندر پہنچ چکا ہے۔ یہ پیش رفت کئی اہم عوامل کی وجہ سے ہے، خاص طور پر سعودی عرب کی فعال سفارتکاری، باہمی ویزے سے استثناء کے معاہدوں کی توسیع اور سعودی عرب کا بڑھتا ہوا اقتصادی ویژن، علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر اس کا اہم کردار اور سعودی ویژن 2030 کا جو فریم ورک ہے وہ شامل ہے۔ ریاض میں طویق سکلپچر 2026 کا آغاز، 18 نئے ملکوں کے 25 آرٹسٹ شریک۔ ریاض رائل کمیشن اور ریاض آرٹ پروگرام کے تحت طویق سکلپچر سمپوزیم کے 7ویں ایڈیشن کا آغاز ہو گیا، جس میں 18 ملکوں کے 25 آرٹسٹ شریک ہیں، جبکہ سعودی عرب سے 2 آرٹسٹ شامل ہیں۔ ایس پی کے مطابق ریاض کی تہریہ اسٹریٹ پر سمپوزیم ٹریسز آف واٹ ول بی کے تھیم کے ساتھ 22 فروری 2026 تک جاری رہے گا۔ اس سال کے ایڈیشن میں مجسمہ سازی کو 2 کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا گرینائٹ کے استعمال کرتے ہوئے، اس میں جو سٹینلیس اسٹیل کی آمیزش، اور دوسرا ری سائیکل شدہ دھاتوں کے ذریعے مجسمہ سازی میں جدت پیدا کرنا ہے۔ تیار کیے جانے والے فن پارے ریاض آرٹ کے جو مستقل کلیکشن کا حصہ بن جائیں گے اور انہیں شہر کے اہم مقامات یا چوراہوں پر نصب کیا جائے گا۔ ریاض میں بین الاقوامی کانفرنس تعلیم اور ملازمتوں پر AI کے اثرات پر بات ہوگی۔ تعلیم اور ملازمت اور مصنوعی ذہانت سے تعلق رکھنے والی 50 سے زیادہ مقامی اور بین الاقوامی جو تنظیمیں ہیں، اس ماہ کے آخر میں ریاض میں ایک عالمی کانفرنس اس میں وہ شرکت کر رہی ہیں۔ 28 اور 29 جنوری کو ہونے والی اس کانفرنس کا مقصد مصنوعی ذہانت کے میدان میں بہت تیزی سے ہونے والی ترقی کے درمیان تعلیم کے مستقبل کے لیے مصنوعی ذہانت اس کی استعداد بڑھانے کے امکانات اس پر غور کر رہی ہے۔ سن 2030 تک 99% افراد بے روزگار، AI ٹیکنالوجی کسی کو نہیں چھوڑے گی، یہ کہنا ہے امریکہ کی یونیورسٹی آف لوئسول میں کمپیوٹر سائنس کے پروفیسر رومن پامپولسکی کا۔ انہوں نے پیشگوئی کی ہے کہ مصنوعی ذہانت 2030 تک 99% کارکنوں کو بے روزگار کر سکتی ہے۔ NDTV کی رپورٹ کے مطابق کارکنوں کے لیے یہ وارننگ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی جب دنیا بھر میں کمپنیاں لاگت میں کمی اور آمدنی بڑھانے کے لیے تیزی سے AI سسٹم پر دار و مدار بڑھا رہی ہیں۔ AI سیفٹی کے حوالے سے ایک نمایاں آواز سمجھے جانے والے پروفیسر جو پامپولسکی کے مطابق یہاں تک کہ کوڈرز اور پرومپٹ انجینئر بھی آٹومیشن کی آنے والی لہر سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا تقریباً تمام ملازمتوں کو چھین سکتی ہیں، اور ہم ایک ایسی دنیا کو دیکھ رہے ہیں جہاں بے روزگاری کی ایسی سطح ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ 10% بے روزگاری کے بارے میں بات نہیں کر رہے جو کہ خوفناک ہے، اور اب یہ 99% کی بات ہو رہی ہے۔ پروفیسر نے دا ڈائری آف CEO پوڈ کاسٹ میں کہا کہ انسان جیسی ذہانت یا مصنوعی جنرل انٹیلیجنس ممکنہ طور پر 2027 تک بالکل عام ہو جائے گی۔ AI کی آمد کے 3 سال بعد لیبر مارکیٹ منہدم ہو جائے گی، کیونکہ AI ٹول اور ہیومنائڈ روبوٹس نے انسانوں کی خدمات حاصل کرنے کو غیر منافع بخش بنا دیا ہے۔ جو کچھ ایک ملازم کرتا ہے، اگر میں صرف $20 کی سبسکرپشن یا مفت ماڈل حاصل کر کے کرا سکتا ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہوگا۔ سب سے پہلے کمپیوٹر پر ہر ایک چیز آٹومیٹک ہو جائے گی، اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ہیومنائڈ روبوٹ شاید 5 سال پیچھے ہیں۔ اس لیے 5 سال بعد جب یہ بھی آٹومیٹک ہو جائیں گے تو جسمانی مشقت بھی ان کے ہی ذریعے لی جا سکے گی۔ روزگار ہی آمدنی، سٹرکچر، حیثیت اور کمیونٹی فراہم کرتا ہے۔ تاہم اگر ملازمتیں ہی ختم ہو جاتی ہیں تو معاشرے کو ان چاروں بڑے پیمانے پر بنانے کی ضرورت ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا
तमाम मुलाजमतें ऑटोमेटिक होंगी, फिर कोई प्लान भी नहीं है, आप दोबारा तरबियत नहीं दे सकते। प्रोफेसर वो पहले या वाहिद शख्स नहीं जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि मसनूई जहानत मुलाजमत के बाजार में खलल डाल सकती है। मई में एंथ्रोपिक के CEO डारियो आमोदी ने खबरदार किया था कि AI जल्द ही अगले 5 सालों में इब्तदाई सतह की 50% वाइट कॉलर जॉब्स को ख़त्म कर सकती है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।